Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta al-Jawad al-Halim wa anta ni'mal mu'in, Ya Ar-Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin wa laysa narju siwa qadri ilahi daram qabla al-fana wal halak ya'um dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Rabbi hina syakirin, tawaffana muslimin, nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin, Ya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, واختم بأحسن ختام إذا دنا الليل صرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآمين الكرام وصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها أينما كانوا وعلى أرواحهم يا رب العالمين، وخصوصا إلى رئيس الإمام وصحبه سيدنا كرم الله وجهه سيدنا خالد الكبرى سيدنا أبو الحسن الأشعري محمد الشيشاني إمام محمد الغزالي سيدنا القرن الذي والله المهاجر إلى الله حبيب أحمد حسن مقدم حبيب حبيب علينا الإمام محمد الوزيري ثم من رسول الله سيدنا محمد صديق Susahillah Muhammad kita Imam Habib Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani saya bersama al-Qari Bani Sa'ad Muhammad bin Sa'ad radhiyallahu anhu mungkin wa hadis risalati min masyayikh ila masyayikh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وناخذ منهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شاور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى وأتمنى مع علومه وعلومه في الدارين آمين. Wa fi zikri aksar min mi'ata faidah. Pada berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan maupun dengan hati, itu Jasidin Jar Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya menyebutkan aksaru min mi'ati faidah, lebih banyak daripada 100 macam, lebih daripada 100 faidahnya. Nah, di antaranya di sini kita sebutkan sebahagiannya. Di antaranya fadilah zikir ayyurdiyar rahman wa ayyaturadu syaitan. Membuat kita berzikir itu fadilahnya membuat ridha Tuhan yang bersifat Rahman, dan yaitu syaitan wa yakmihi, menolak setan, dan setan tadi merasa terhina, maulah sarik setan. Jadi kita berzikir itu maulah Allah yang bersifat Rahman suka, dan membencikan atau maulah sarik setan. Dan berzikir ini adalah utamanya kita imtisalu awamirillah, karena menjunjung perintah Allah. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman ya Allah, uzkurullah, sering-sering menyebut nama Allah dengan lisan, sering-sering mengingat Allah dengan hati, zikran katsiran, akan mengingat, akan menyebut yang banyak. Nah, berarti kita berzikir ini mengamalkan Al-Quran. Berarti kita berzikir ini mengamalkan perintah Allah, imtisalu awamirillah, supaya kita melaksanakan perintah Allah, karena yang menyuruh kita berzikir itu Allah. Kemudian Allah ridha dengan kita, dan syaitan sarik, kadang suka uang kita yang suka berzikir. Kemudian fadilah zikir selanjutnya fil hadis, dari satu hadis, kita hajat keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, itu dimudahkan Allah tunai tanpa berdoa. Walaupun ada berdoa, Allah tunaikan hajat keinginan kita. Kita hajat keinginan kita kepada Allah sangat banyak, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka dengan kita sibuk berzikir, maka hajat keinginan kita itu ditunaikan, dikabulkan Allah, dimudahkan Allah. Sebagaimana hadis yang disebutkan, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man sugluhu zikri, di dalam hadis qudsi, siapa yang menyibukkan ia dengan berzikir, menyebut nama aku ya Allah, mengingat aku ya Allah, an mas'alati, sehingga ia kada sempat berdoa, kada kegenangan lagi berdoa. Bahkan orang yang asik berzikir itu, lezat nikmat berzikir, kada terasa 1000, 2000, kada terasa asik berzikir.
sehingga kada sempat lagi berdoa, kada sempat lagi meminta. Niscaya jar Allah, tubuh aku beri ia yang sibuk berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah atau zikir nafas Allah Allah. Niscaya orang yang sibuk berzikir tadi, beramal tadi, aku beri ia afdala ma uqti as-sa'ilin, lebih afdal daripada aku beri kepada orang yang sibuk meminta. Si A sibuk berzikir, si B sibuk berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, panjangkan umurku. Kabulkan Allah, karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kabulkan. Si A sibuk berzikir, si B sibuk berdoa, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah panjangkan umurku, panjang umurnya. Yang si B tadi, murahkan rezekiku, murah rezekinya. Si A yang sibuk berzikir kan sempat berdoa tadi, maka Allah beri. Kalau si B tadi Allah panjangkan umurnya, si A tadi jauh lebih afdal, lebih hebat daripada si B. Apa? Allah panjangkan umurnya dalam berbuat taat ibadah yang isinya berkah. Si B Allah memberi murah rezeki, ya sudah selesai sudah. Sugih memang sugih. Si A yang sibuk berzikir, Allah beri rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Bandingan kayak ini antara dua karyawan misalnya, si A ini sibuk begawi, datang masuk jam gawinya istirahat sampai jamnya istirahat, itu terus. Si B tadi sambil begawi sambil minta uang bos ya, rokok bos, dan tomat hutang bos ya, mau pada cukup nih kalau balas, cuma minta. Kalau si A tadi yakin bosnya tuh tetap memberi gajinya, wah sibuk begawinya, kada sibuk meminta. Kira yang mana sayang bosnya. Amun si A tadi sibuk begawinya, kada adanya minta kada ada. Yang tadi tomat semua minggu minta ulang, ujung-ujungnya tertinggal hutang. Gawian belum selesai, hutang tertinggal. Itu banyak bisa tukang gitu kan. Ambil duit dulu, ambil sekali tertinggal hutang, gawian belum selesai. Bandingan gitu. Kita berzikir ini kan beribadah sesuai perintah Allah. Tugas kita di dunia ini beribadah. Tadi contohnya perintah Allah dalam Al-Quran, beribadah, menjunjung perintah Allah. Di antaranya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha, ya hai orang-orang beriman, sering-sering kau berzikir. Uzkuru itu fi'il amal, artinya perintah. Allah nyuruh kita berzikir. Perintah Allah kita gawi, kita nilai ibadah. Dibanding dengan karyawan tadinya sibuk beribadah, sibuk begawi, ada adanya minta. Yakin hanya sampai tanggalnya keluar gajinya. Apalagi Allah tuh maha kaya, yakin. Yang si B tadi cuma minta, imbah sembahyang duha minta murah rezeki di dunia, imbah baca waqiah minta sugih di dunia. Memang ikhlas, tapi ikhlasnya rendah, ikhlas al-bidin kiranya. Mun minta urusan dunia, ya dikabulkan di dunia, dikhawatirkan di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, kada ada bahagiannya di akhirat lagi kita. Sayangnya kita gawian di dunia hanya untuk di dunia saja, khawatir karena di akhirat susah. Nah, maka orang yang ikhlasnya agak tinggi daripada abid tadi, ikhlasul muhibbinnya rajin beramal supaya mendapat fadilah di akhirat, masuk surga, dapat pahala timbangan amal banyak. Ada yang lebih tinggi lagi, beramal karena Allah, bukan karena surga, bukan karena dunia, bukan karena akhirat. Karena masya Allah makhluk pun selain Allah itu makhluk, termasuk surga, termasuk akhirat, apalagi dunia. Nah, makanya berzikir, karena aku juga perintah Allah nyuruh aku berzikir. Nabi dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk berzikir sehingga kada ingat lagi berdoa, kada kegenangan lagi meminta,
Niscaya jar Allah, aku berinya jauh lebih afdal, lebih hebat daripada orang yang sibuk meminta. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang disibukkan berzikir. Ya, paling kurang seminggu sekali, barang saban Rabu. Nah, duduk di tempat seperti ini, alhamdulillah. Dalam hadis sahih Muslim disebutkan, la yaqudu qaumun, tidak duduk di satu tempat oleh kaum. Kaum itu artinya sekelompok orang. Alhamdulillah kita di sini ya banyak lah termasuk. Gawiannya apa duduk deh? Yazkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah. Berzikir, alhamdulillah, baca salawat, di antaranya istighfar. Illa melainkan hafat mengelilingi akan mereka al-malaikat. Jadi para malaikat mengelilingi datang mereka, berkumpul mereka. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan meliputi akan mereka oleh Allah, meliputkan akan mereka akan rahmat Allah. Wa nazalat alaihim sakinah, dan Allah turunkan atas mereka ketenangan, tenang hati. Sebagaimana di riwayat lain disebutkan, majlis zikir ini disebut Nabi Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga, duduk, singgah. Lalu sahabat bertanya, ma riyadil jannah ya Rasulullah, di dunia ini adakah taman kebun surga? Lalu jawab Nabi, majalis zikir, majlis yang di dalamnya orang berzikir kepada Allah. Maka kayak orang di taman, tenang hati, nyaman, walaupun di banyak masalah bahwa rekreasi kan hidup di taman, tenang hatinya. Sebagaimana berzikir itu menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah engkau dengan kita mengingat Allah, tenang hati kita. Nah, maka nazalat alaihim sakinah, turun mereka sakinah, ketenangan. Malaikat berkumpul, ini banyak nih. Nah, karena kita bacakan hadisnya agak panjang, banyak malaikat berkumpul sampai memenuhi 7 lapis langit, 7 lapis langit, sampai 7 lapis langit ke atas. Banyak nih kita aja kadang melihat malaikatnya banyak daripada kita lagi melihat deh. Tapi mudah-mudahan ada malaikat maut 4 juta kumpul deh. Ada 4 juta malaikat maut, ini malaikat banyak ada. Sekali malaikat maut 4 juta dia. Wa zakarahum bi man indah, lalu Allah membanggakan orang-orang yang di dalam majlis zikir itu, orang kepada orang yang di sisi Allah, para walinya, para malaikatnya. Allah bangga dengan malaikatnya. Nah, sebagaimana disebutkan, malaikat itu mereka melihat majlis seperti ini, mereka memanggil kawan-kawan yang lain. Diriwayatkan wa fi sahihaini, ini hadis sahih riwayat Muslim, hadis Bukhari dan Muslim. Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan, yaltamisuna ahla zikr, ia mencari di bawah bumi ahli-ahli zikir, tempat-tempat orang di dalamnya berzikir. Fa idza wajadu, apabila mereka mendapati majlis zikir seperti ini, niscaya mereka kauman yazkurunallah, yang di dalamnya berzikir kepada Allah. Karena lalunya memanggil kawan-kawannya yang lain, halumu kesini nih, ila hajatikum, nih yang tempat yang kalian cari-cari. Jadi malaikat itu ada ditugaskan bertebaran di muka bumi ini. Tebaran, tugasnya mencari sumber-sumber cahaya di bumi ini. Sebagaimana langit bercahaya, makhluk bumi melihat ke langit bercahaya, matahari, bulan, bintang. Makhluk langit, para malaikat melihat ke bumi ini bercahaya, diantaranya majlis seperti ini, majlis zikir. Nah, lalu mereka melihat sumber cahaya berkumpul. Yuk kesinian, ila hajatikum, nih tempat yang kalian cari-cari. Fatahaffuhum, lalu mereka berkumpul mengelilingi al-malaikat bi ajnahiyatihim, nah lalu menaungi dengan sayapnya.
penuh ila sama di dunia, banyak sampai langit, menembus langit dunia. Di riwayat lain ulang disebutkan, kita dapati dalam kitab yang lain dan riwayat yang lain, inna lillahi malaikatan sayyaratan yattabi'una majalisal dzikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan sayyarah, berkeliling di permukaan bumi. Yattabi'una, tugasnya mencari majalisal dzikr. Mun ada di dalam majlis itu orang berzikir, datangnya. Fa'iza wajadu, apabila mereka mendapati majlisan, majlis itu isi makan, ngaran tempat, orang berduduk, tempat duduk. Fihi, di dalamnya zikrun, ada zikir, ada orang menyebut nama Allah. Jangan kita remehkan ngaran Allah. Dunia ini kada akan hancur, kada akan kiamat kalau di dunia ini ada orang menyebut nama Allah. Mun ada yang menyebut nama Allah, ditunda 40 tahun terjadi hari kiamat. Qa'adu, mereka duduk. Ma'ahum, lalu mereka tadi menyeru, ayo kita kumpulan, dudukan ke sini. Wa halqat ba'dhum ba'dan, lalu mengelilingi, bertumpuk, sebagian mereka sebagian bi'ajnatihim. Lalu ada menghamparkan sayapnya, rasa senangnya mereka tadi, hatta yang lalu ma bainahum wa bainas sama, penuh sampai langit, tembus langit. Banyaknya, saking banyaknya malaikat tadi. Faiza tafarraqu, apabila sudah selesai berzikir berdirian, araju, naiklah kembali para malaikat tadi, wasa'adu ila sama, kembali ke tempat mereka masing. Malaikat kita bulikan ke wadah kita masing-masing. Ada yang ke Sungai Pirak bulikan, mumpung pada yang lintas Eno bulikan. Malaikat ada ke Sungai Pirak, adanya ke langit atas bulikan. Ada yang ke Parit, ada yang ke Kilo 8 sana bulikan, biasa deh. Ada yang ke Tulok Ambang bulikan, jauh orangnya. Yang para Roma tadi kira-kira Fayas'aluhum Allahu azza wa jalla. Lalu mereka kembali ke tempatnya, lalu Allah bertanya, wallahu a'lam wa huwa a'lamu bihim. Walhal Allah tahu, mun Allah bertakun berarti Allah kada tahu lagi. Kada, Allah nak membanggakan kepada malaikat. Allah nak membanggakan hamba-hambanya di dunia ini. Karena dahulu pernah malaikat protes ketika Allah menciptakan manusia. Ujaran malaikat, ya Allah, untuk apa diciptakan manusia di bumi ini? Mereka bisa menumpahkan darah, bisa membuat maksiat, membuat kehancuran di muka bumi ini. Cukup kami saja, wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisulak. Kami cukup, kami bertasbih, memuji Engkau. Ada perlu lagi ciptakan malaikat. Ujar Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Ketika manusia hamba Allah lebih dikir, disitulah Allah membulikan bahasa mereka tadi. Ada menumpahkan darah, ada itu orang berkumpul memuji aku, ya Allah. Lalu Allah hendak membanggakan kepada malaikatnya, ya Allah, min aina ji'tum, hai malaikat, kalian dari mana? Padahal Allah tahu Allahu a'lam. Allah tahu cuma supaya membanggakan kepada malaikatnya. Sama kayak orang padahal sama-sama nonton bola misalnya, manang anunya nih yang di empatnya lah. Sebenarnya paginya takut nonton. Tahu siapa malam tadinya? Ini tahu ini hendak membanggakan anunya tuh, timnya. Padahal tahu ini malam tadi siapa menang lah. Paginya ketemu kawannya. Tahu siapa malam tadi ya? Kan ini hendak membanggakan. Mereka bertakun, isinya dengarannya istibham, ingkari, kada perlu jawaban, tahu jawabannya sudah. Min aina ji'tum, kalian dari mana tadi? Yaquluna, lalu malaikat menjawab, min inda ibadika fil ardi. Kami hanya tadi bulikan dari sisi hamba-hamba Engkau di muka bumi. Yaqulu lahum kaifa tartum ibadi. Kalian ketika meninggalkan mereka tadi, mereka sedang apa? Geliannya hendak memberikan bahasa numpahkan darah adalah
Apakah mereka berbuat maksiat kan? Fayaquluna taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka gawiannya bertasbih, berzikir, memuji Engkau ya Allah. Wa yas'alunaka, dan mereka meminta, mengharap dengan berzikir. Apa harapan mereka? Fayaqulu wa madza yas'aluna. Mereka berkumpul-kumpul di majelis-majelis seperti ini nih, apa harapannya di hatinya? Apa permintaannya? Qalu jannataka. Mereka mengharap surgamu ya Allah. Nyaman kena di akhirat, masuk surga. Itu harapan untuk ikhlas. Ikhlas nomor 2 tadi kita sebutkan, ikhlas muhibbin. Qala, ujar Allah bilang, wa hal ra'au jannati. Apakah mereka suka melihat surgaku? Suka yang melihat surga? Qalu, jar malaikat, la, mereka tidak pernah melihat surgamu ya Allah. Jar Allah, bakaifa law ra'au jannati. Mereka tidak pernah melihat surga, hanya dengar kabar, hanya dengar kisah. Kayak itu rajinnya beribadah. Apalagi melihat surgaku. Kalian wajar taat, karena kalian melihat langsung surga neraka malaikat. Itu hambaku kada pernah melihat surga, kada pernah melihat neraka. Tapi kayak itu rajinnya ibadahnya, yang jauh-jauh datang sampai ke sini lah. Harapannya mudahan mendapat rahmat Allah, masuk surga, tenang hidup di dunia, selamat hidup di dunia akhirat. Lalu qalu wa yastajirunaka, dan ia minta perlindungan dari apa? Qalu minan narika, dia minta perlindungan supaya terhindar dari azab engkau, azab neraka, kesusahan hidup di dunia apalagi di akhirat. Fayaqulu hal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Jawabnya qalu la, ada pernah ya Allah ya Rabbi, mereka tidak pernah melihat neraka Engkau. Qala ya Allah, fa kaifa law ra'auha. Inya kadang pernah melihat neraka kayak itu aja rajin beribadah, ada maksiat, apalagi inya melihat neraka-Ku ya Allah. Qalu wa yastaghfirunaka, mereka di dalam majlis itu mengharap karena banyak dosa nih, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa. Harapannya diriwayatkan, ini panjang sedikit kita bahas sedikit, sudah mulai. Fayaqulu, lalu jar Allah, ushhidukum, saksikan hai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni dosa-dosa mereka yang hadir tuh. Kada peduli yang kana kayak halus kah, aku ampuni ya Allah. Wa a'taituhum, dan aku beri akan mereka masa alu, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pinta aku beri. Wa ajartuhum, dan aku akan pelihara mereka, akan jaga mereka, mimma istajaru, apa-apa daripada yang mereka minta peliharakan, dari terpelihara dari bala, musibah, neraka. Fayaquluna, lalu mereka berkata, fihim ya Rabbi fulanun abdu khata'un, ya Allah, di dalam majlis mereka itu ada seorang pulang, ini luar biasa, hamba ini banyak dosa, banyak kesalahan. 4 juga duduk di dalam majlis. Wa inna ma marra bihim, inya nih ada sengaja lewat melihat orang ramai, 4 duduk dia. Kan berbagi sembako kan duduk dia, rupanya orang berzikir. Wa inna ma marra bihim, nya ada sengaja lewat dengan ini majelis zikirnya. Ada sesuai hadis Nabi kan, kalau apabila kalian melewati taman surga singgah gitu. Naknya singgah duduk dia. Wajada sama'hum, ya Allah, dalam kumpulan mereka tuh ada yang niatnya bukan semata-mata ada berzikir, ada mengawali kawan, mengantar orang tuanya, duduk aja 4-nya. Ada yang hendak menagih hutang, macam-macam lah. Fayaqulu,
Wa aidan jar Allah juga aku maafi juga, aku ampuni juga. Wa qad ghafartu lahu, aku ampuni mereka juga. Ya. Jadi kada rugi duduk sini. Lalu sambungannya jar Allah dalam hadis qudsi, wa hum al-qaumu la yashtabihim jalisuhum. Mereka lah kaum yang kada akan rugi orang yang akan duduk di dalam tempat itu. Kada rugi siapapun kita nih. Hendak orang yang berilmu atau kada. Ada riwayat nasihat dari Luqmanul Hakim, apabila kalian melewati majelis zikir duduk. Kalau engkau orang alim berilmu, maka berarti bermanfaat ilmu engkau. Engkau termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Karena zikir itu kan ilmunya ada, sudah ini kita sampaikan ilmunya. Lalu kita sudah berilmu juga nih, alim. Nah, insya Allah yang hadir ini banyak juga ustaz-ustaz Pak juga hadir nih. Yang di kampungnya masing-masing ada yang tugasnya hatib, ada imam, tukang baca doa selamat, macam-macam yang sudah hadir. Alhamdulillah. Seandainya yang di dalam itu ini siapa aja, ada orang alim, orang awam, bahkan orang banyak maksiat pun. Kalau ini orang alim, maka berarti ia mengamalkan ilmunya. Ilmunya akan bermanfaat untuknya. Tapi mau dia kada berilmu kan, dengan berkat duduk di tempat itu, maka akan menambah ilmunya. Yang asalnya kada tahu, jadi tahu. Amun inya berdosa Bang, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Kan untung banyaknya. Orang yang alim kah, yang kada berilmu kah, siapapun yang duduk nih pasti dapat manfaat. Nah, maka ini nasihat daripada Sayyidina Luqmanul Hakim. Ya bunayya, beliau menasihati kepada anak beliau. Dalam riwayatnya disebutkan ikhtar al-majalisa. Boleh engkau pilih-pilih majelis-majelisnya. Jangan sembarangan duduk. Majelis itu kan mengarang tempat duduk. Dahulu kita sampaikan duduk-duduk yang berarti kurang itu majelis juga, tapi majelis lahwi sebenarnya. Nah, duduk-duduk main domino majelis juga, tapi majelis lainnya. Jadi kita duduk ilmu sampaikan zikir, itu majelis zikir, majelis ilmu. Ana ainika fa iza ra'aital majlisa, apabila engkau melihat tetamu orang berduduk-duduk berkumpul di dalamnya yazkuru bihi Allah azza wa jalla, di dalamnya orang berzikir menyebut nama Allah, majlis duduk situ ma'ahum beserta mereka. Fa innaka in taku aliman, amun engkau orang berilmu sudah, jangan merasa sombong, merasa sudah ilmu banyak, umpat duduk juga. Yang pamuka ilmuka, berarti ilmu engkau bermanfaat. Kita termasuk mengamalkan ilmu, mengamalkan tadi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Kita sudah banyak ilmu, lalu duduk majelis zikir, berarti kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Wa in taku ghabiyan, mun engkau kada kurang ilmu, bahkan kada berilmu, yu'allimuka. Engkau berkat duduk di situ, bertambah ilmu engkau. Wa iyatla'allahu azza wa jalla 'alaihim birahmati. Apabila Allah mencurahkan rahmat ke tempat itu, ma'ahum, niscaya engkau umpat juga dapat beserta mereka. Tusibaka ma'ahum, engkau dapat juga rahmat daripada Allah. Walaupun kita ada berilmu, apalagi kita banyak dosa nih, sering-sering kita duduk ini. Sudah mulai ada lihat nih. Oh ya. Nah, alhamdulillah ini 20 yang wirid tarikat samaniyah itu 30, jadi sepasang 50. Nah, ini alhamdulillah di sini tambahan ya 20 ya. Baru tadi pulang, insya Allah Guru Munawar di samping beliau mengijazakan tarikat samaniyah, alhamdulillah kita dikirimi pulang juga. Insya Allah sidin akan mengijazahkan diantaranya kena surah Yasin, kemudian musalsal baca Fatihah, musalsal baca kasidah burdah, musalsal baca ayat kursi. Jadi kita berijazah baca surah Yasin, kemudian baca simtuduran ada. Alhamdulillah sidin waktu baru hanya tadi dari Hadratul Maut, lalu berziarah ke makam daripada pengarang simtuduran. Di situ ada munsib. Munsib itu Maulid Habis itu ada pam orang Habib itu ada pamnya. Nah,
itu yang memegang munsib al-habsi itu yang Tuhannya di Mahadamut. Nah beliau dapat ijazah habsi dari situ. Jadi alhamdulillah ada beberapa ijazah pulang tambahan karena beliau datang karena akhir bulan ini. Insyaallah juga akan diijazahkan kumpulan al-musalsal sanad dan ijazah. Karena di sini hanya dari Hadramaut banyak juga dapat di antaranya nih ijazah karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Semua karangan beliau banyak lah insyaallah, dan ini hadiahnya 20.000 lah, 20.000. Jadi yang hendak kena insyaallah. Yang dahulu kan itu musalsal tarikat samaniyah. Nah, mun keduanya sepasang berarti 50 lah. Ini ilmu itu lebih berharga berapapun kadar nilainya. 50 itu berapa lah kita ibaratnya 20.000, 30.000 tukatan rokok habis sehari 2 hari lah. Ini seumuran kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Mumpun kita kada bisa baca, tapi alhamdulillah ini ada Latin yang disediakan sini, tulisan Latinnya juga. Nah, mungkin bisa Melayu, Latinnya ada. Insya Allah mungkin kita kena memakan anak cucu kita barang. Tapi mun sudah musalsal ijazah kita berarti bisa kita ijazahkan kepada anak cucu kita pulang. Nah, jadi ini gambar Sidin waktu di sana. Sidin Hadramaut ke Turki. Nah, termasuk Sidin mencium rambut Rasulullah di Turki sana ada sini. Baru tadi Sidin ke sana. Ketemu Habib Umar juga di sana, alhamdulillah. Jadi insya Allah akhir bulan ini beliau ke Tambilahan, dan insya Allah kena ziarah ke Hidayat Sapat. Siapa yang hendak umpat ziarah kena daftar juga kawan panitia. Kita sediakan bot, catatan bot. Hari Ahadnya, malam Seninnya di sini kita berijazah di sini. Beliau ada 4 orang kena di sini, insya Allah. Nah, jadi ada kumpulan nih. Ini hadiahnya 20.000. Dan insya Allah semua hasil ini kita hadiahkan ke beliau ulang, bukan akan kita pribadi di sini, kita kembalikan ke beliau ulang. Padahal cetak ini berapa pang dia? Aku fotokopi surangan kerja berapa lah nilai? Paling fotokopi surangan 5.000 juga nilai. Kita berhadiah lah, berapa lah kita hadiah duit tadi, menghadiahkan ke sini. Mungkin kita tulang ke sana, mungkin kan tingkat ijazah. Jadi ilmu itu lebih mahal daripada duit. Nah, jadi yang hendak itu kami kada banyak belum cetak tuh, ada aja yang hendak kena hubungi panitia patang nih, ada lawas lagi. Nah, sampai datang belum habis kita kadang-kadang sayangnya nih, salah lah. Mungkin sudah bisa diacak ya? Sudah bisa. Hari ini kita sama-sama berzikir sebanyak 53 kali, 53 kali setelah sedang mulai bacaan 50. Kayaknya sebulan minggu 50 harus sudah. Ngitung-ngitung aja orang terakhir. Yang pertama nomor peserta 0835 atas nama Ibu Suhalillah binti Muhammad Sakib. Ibu Suhalillah binti Muhammad Sakib. Halo, hati mana? Hati kamu ada Ibu panitia, hati kami mana? Satu. Yang kedua nomor peserta 1983 atas nama Ibu Marfu'ah binti Haji Rashid. Ibu Marfu'ah binti Haji Rashid. Alamat Jalan M. Siap, Gang Cempaka, Tambilahan Kota. Hadir. Yang ketiga nomor peserta 1159 atas nama Ibu Yeni Tuju Utami.
Ibu dia ini Tujuh Utami binti Ponijan. Alamat Jalan Madrasah Lorong Bambu Kuning nomor Z. Yang keempat nomor peserta 1883 atas nama Ibu Juliana binti Haji Syahrin Sihab. Ibu Juliana binti Haji Syahrin Sihab. Ada cukup buruk. Ibu Juliana binti Haji Syahrin Sihab. Zikir 70.000 pertama kita hadiahkan kepada Ibu Juliana Sahari binti Haji Syahrin Ibu Juliana binti Haji Syahrin Sihab. Yang masing-masing kita membaca 53 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdal dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, la La illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Yeni Tuju Utami binti Ponijan. Ibu Yeni Tuju Utami binti Ponijan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kemudian zikir selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Marfuah binti Haji Rashid. Ibu Marfuah binti Haji Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله به. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir 70 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Suhalinah binti M. Sakin. Ibu Suhalinah binti M. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Keutamaan zikir yang kita sebutkan tadi, rahmat Allah turun kepada kita, para malaikat senang mendoakan kita dapat rahmat, berkah, dan juga dosa-dosa kita diampuni. Kemudian fadilah selanjutnya bersaksi di mana kita duduk, tanah yang kita duduki, rumput, batu, kayu yang ada di sekitar kita, karena di akhirat jadi saksinya dan yang bangganya. Yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka, jadi saksi karena bagi engkau segala sesuatu yang mendengar suara engkau berzikir. Maka bagus nyari berzikir, apalagi bombek nih sampai kemana-mana suaranya. Yang kada suka itu syaitannya, bukan dulu kan. Dan disebutkan berzikir itu menyukakan, menyenangkan Allah yang bersifat rahmat dan membencikan, kada suka setan. Kemudian benda apapun yang mendengar suara zikir tadi senang gembira, dia akan bersaksi di akhirat. Min jami'il makhlukat, semua makhluk, batu baik makhluk hidup makhluk mati, benda mati akan bersaksi di akhirat kena.
wa tuhibbuka, dan akan senang cinta dengan engkau bikaul ardi, oleh potongan tanah yang kita duduki. Kita duduk tanah tuh suka, wa yabtakhiru ba'duha ala ba'din, dan ia bangga, tanah yang kita duduki itu bangga, membanggakan diri terhadap tanah yang lain yang kita diduduki. Jadi ibu duduk di tanah tuh bangga dengan kita, senangnya. Tapi mau bermaksiat di atas tanah itu akan menyumpahi kita. Silahkan kalian bermaksiat di atas punggungku di tanah, kena awas kena. Ketika kalian masuk ke dalam parutku, ujupit jelek bumi itu hadir seperti itu. Kalau kita bermaksiat, tapi kalau kita berzikir beribadah seperti ini bangga, senang, searai dengan kita berzikir. Bisa diajak sama. Sudah. Yang pertama nomor peserta 0705 atas nama Bapak Tajlian bin Sakrani, Ibu Tajlian bin Sakrani. Bapak Ibu. Bapak Tajlian bin Sakrani. Alamat Jalan Kita Senok, Seberang Tebinahat. Usia 65 tahun. Hadir ya? Ada? Oh, sudah dapat ya? Tandai. Sudah dapat. Yang pertama kita ulangi yang tadi sudah dapat. Yang pertama nomor peserta 0632 atas nama Bapak Haji Muhammad Hadi bin Haji Muhammad Satimin. Ada. Yang kedua nomor peserta 1446 atas nama Ibu Faridah binti Hamzah Hashim. Ibu Faridah binti Hamzah Hashim. Ada? Hadir. Yang ketiga nomor peserta 1315 atas nama Ibu Mainum binti Hasan. Ibu Mainum binti Hasan. Hadir. Yang ketiga apa lagi? Ya. Nomor peserta 0310 atas nama Ibu Jainun binti Ahmad. Ibu Jainun binti Ahmad. Hadir. Ya. Kompak. Ibu jika selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Jainun binti Ahmad. Ibu Jainun binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim.
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian kita hadirkan kepada Ibu Mainul binti Hasan, Ibu Mainul binti Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Ini kita hadirkan kepada Ibu Maridah binti Hamzah Hashim. Ibu Maridah binti Hamzah Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kemudian zikir selanjutnya kita adakan kepada Bapak Haji Muhammad Hadi bin Haji Muhammad Satimin. Haji Muhammad Hadi bin Haji Muhammad Satimin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر بعد معناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد وعلى آله وصحبه شهد الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن أهلنا هذه التهميلات وتشهد أنك قد اشترينا ب70 ألفا كاملا Suhaillah binti Haji binti M. Sakib Marfu'ah binti Haji Rashid Yuni Tuju Bintami binti Punijat Juliana binti Haji Syahrin Sihat Haji Muhammad Hadi bin Haji Muhammad Sadimin Faridah binti Hamzah Hashim Mainun
binti Hasan, Zainul binti Ahmad, Hidayahum minan nar. Allahumma taqabbalha minna wa a'tiqhum minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi tahmila wa nushhiduka annaka ishtayna bi sab'ina ilman kamila. فداءهم من النار اللهم تقبلها منا واغفرهم من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ان اهلنا هذه التعبيرات ونشهدك انك اشترينا بسبعين الفا كاملا فداءهم من النار اللهم تقبلها منا واغفرهم من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعمة في المسجد يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك الكريم سبحانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر وارحم وصلى سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل وأرسل كما بلغنا من الجود العظيم وما هلكنا وسبحنا وتوفنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا محمد سيدنا محمد فرجنا عبد حبيبنا لشبيهنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء والراشدين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العلماء والمصنفين والمحدثين وجميع الإمام والمجاهدين وجميع المجاهدين من سبيل الله رب العالمين وجميع آله وإلى أرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ورسولنا ورفوعنا وسيدنا وسيدنا ورسوله وقربه كما أمرنا ومن تبعنا على هذا المجلس يسلم Marbaya binti Ramusin, Suhaibah binti Matiham, Sayyah binti Samad, Wahidin bin Berkasar, Desa binti Mirajid, Salehah binti Muhammad Hidud, Balahiyah binti Hajidah binti Hidud bin Abdullah, Hasan Rasmi bin Ujang, dan Jahrus Masyarakat binti Ismail, binti Abdullah bin Adaga, Haja Iqsah binti Lakinong, Mabisa bin Haji Abdullah, Asnawi bin Ada, Salehah binti Saga, Maryah binti Haji Masdur, Azhar bin Abdullah, Haji Ismail bin Ziman, Haji Maulana binti Sugijir, Mayat binti Bulko, Safidah binti Samsuri, Haji Syawati binti Haji Nasuri, Haji Muhammad bin Haji Laku, Ilman bin Musa Wami, Rakyat bin Musa binti Darab bin Haji Sarah binti Ka'ab, Hasil bin Ahmad, Ahmad binti Samad, Ma'ab bin Bayu, Asraf binti Muhammad, Asmah binti Sulaiman, Haji Sahadan Adin bin Hamidin, Haji Abdul Hadi bin Haji Amin, Haji Masani bin Haji Amin, Haji Asuni bin Haji Masani, Haji Hasan bin Amri, Suhaib bin Haji Hasan, Haji Amin bin Haji Fatah, Haji Haji binti Haji Salman, Haji Arfayah binti Haji Darmawan, Haji Masdura binti Haji Masani, Jaldawati binti Haji Abdul Hadi, Haji Hafsah bin Haji Hasib, Haji Muhammad bin Said, Muhammad Yusuf bin Umar, Haji Muhammad Sukri bin Muhammad, Utuh Halus bin Haji Usman, Karmina binti Ismail, Mahmud bin Haji Ismail, Ahmad bin Bakar Ma'mur, Ibrahim bin Wahab binti Umar, Siti Hawa binti Majid, Muhammad Hasan bin Ghazali, Haji Juliana binti Haji Asmi Ayu binti Zainal Abidin, Haji Yahya bin Haji Jo Sultan Asin, Idris bin Haji Jo Sultan Asin,
Ahmad bin Abi Jamriyah bin Abi Ul Hasanah bin Darmawan Halimah bin Ahmadi Anwar bin Uqbah bin Muhammad Siddiq bin Haji Ahmad Ali bin Muhammad Siddiq bin Haji Ali Ahmad ada Hafsah binti Darmawi Labutur bin Salung Siti Saudah binti Haji Landi Abad Allahumma fir lahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'af'anhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'af'anhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'af'anhum wa'af'in nusulahu wa wasi'in adkhalahum wa ja'alna nakafahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al qulubahum rawdatan fi riyadil jannah wa la taj'al qulubahum hufratan min hufarin nar Allahumma asir rahmahum wa fir shafa'at man ma'alina wa alaihim لسائر الأرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أجل لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية ادخلي بعبادي وادخلي جنتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الأمور والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع الدرجات وتبلغنا بها حسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومنزل البركات وجل الحاجات التي نستعين على آله وصحبه ومن وسلم تسليما كثيرا خصوصا إن يحيى الحاجات جريمة kita yang di sahabat billah hajar mariani binti Hasan Allahumma tassalam wa salam ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam adkhilna jannata salam wa rahmatan ya jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taqabbal al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار وعفى عنا الحساب ولا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بشفع بشفائك أنت وهو من دوائك وعافه من البلاء الكريم صدقك وهو العفو وأبلا يأكلك اللهم إنا نسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم يا الله يا مولانا يا رب العالمين اللهم انصر بلدنا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم